adlaw sa tanan, arik kasubong naman sa aton talamnan. Mang spray kita. Medyo mapula-pula siglang. Ang saparta lang aton nga mabumbahan. Kinahanglan na gyud manabi nga sprihan sang negro ang aton nga umay gani inyo amigo nagumpisa na sang pagpamumba. Ara ho kadasig kag kalapad sang iya nga agya kon siya mang spraya kay man ang iya nga latigo tuman gid kalaba. Ginatakang-takang lang iya nga talamnan bla naglaba lang gulpiada ang iya nga latigo. Grabe kalapad kag kadasig kon siya yang mamumba sang iya talamnan. Kaluy-an ang aton nga humay daw maayo man ang iya nga pagtubo. Kabay pa nga makabulig man ang Unigro sa pagnami pag isang iya nga pagtubo. Salamat gid sa Department of Agriculture sang paghatag sang Unigro. Please support my page to follow, like, and share. Thank you.